امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد عمر بن سعد نے امام حسین اور ان کے ساتھیوں کے جسموں کو لوٹا اور ان کے جسم مبارک کو گرم ریت پر بغیر دفن کیے چھوڑ دیا۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کے خیموں کو لوٹا گیا اور خیموں کو آگ لگا دی گئی، جہاں ان کی بہنیں، بیویاں، بچے اور امام حسین علیہ السلام کے بیٹے امام سجاد تھے جو جنگ کے وقت بیمار تھے۔ خیموں کو آگ لگانے کے بعد امام حسین کے خاندان کو رسیوں میں جکڑ کر پیدل کوفہ لے جایا گیا اور امام حسین کے سر مبارک کو نیزے پر اٹھا لیا۔ جیسے ہی یہ کوفہ پہنچے تو امام حسین کے خاندان کو گلیوں میں اس حالت میں پھرایا گیا تاکہ لوگ جان لیں کہ جو بھی یزید کے خلاف اٹھے گا اس کا یہی حال ہوگا۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کے خاندان کو عبید اللہ بن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا۔ جب عبید اللہ بن زیاد کے سامنے امام حسین کا سر مبارک لایا گیا تو وہ اپنی چھڑی امام حسین کے چہرے پر مارنے لگا اور آپ کے چہرے کے بارے میں غلط باتیں کرنے لگا۔ تبھی ایک صحابی حضرت انس بن مالک وہاں موجود تھے۔ انہوں نے جب یہ دیکھا تو عبید اللہ بن زیاد سے کہا، میں نے حسین سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم شکل نہیں دیکھا۔ اس کے بعد امام حسین کے خاندان کو کوفہ سے دماسکس لے جایا گیا جہاں انہیں یزید کے دربار میں پیش کیا گیا۔ جب یزید نے امام حسین کے خاندان کو دیکھا تو اس نے کہا، میرے سامنے کھڑے ہونے کا انجام یہی ہوتا ہے۔ تبھی امام علی علیہ السلام کی بہادر بیٹی سیدہ زینب نے فرمایا، اے یزید، کیا تو نہیں جانتا کہ تو نے ان امام سجاد نے کہا، اے یزید، میں زمزم اور صفا کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے حجر اسود کو اپنی چادر سے اٹھایا، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک کا سفر کیا تھا، وہ جو آسمان پر گیا اور سدرۃ المنتہا تک پہنچا، میں علی کا بیٹا ہوں، اللہ کا برگزیدہ اور محبوب، صالحین کا سردار، مومنوں کا شہزادہ، میں اس کا بیٹا ہوں جو لڑائیوں میں فتح یاب ہوا، جس نے کفار کو شکست دی، جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ جنگ کی، اللہ نے اس کی حفاظت کی، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہا، سب سے پہلے نبی پر ایمان لایا اور سب سے پہلے اسلام کے لیے لڑا، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے پیغمبر کو دشمنوں سے بچایا اور اسلام کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ اے یزید، یاد رکھیے دنیا فانی ہے اور ساری طاقت اور شان و شوکت صرف اللہ کی ہے۔ تم آج خوش ہوگے لیکن جان لو کہ تم اللہ کے فیصلے کے سامنے کھڑے ہوگے اور تم سے آل رسول کے خون کا حساب لیا جائے گا جو تم نے بہایا ہے۔ اے لوگوں، یہ جان لو کہ ہم نبی کی آل، پیغام رسانی کا سرچشمہ اور مظلوم ہیں۔ ہم پر آنے والی مصیبتوں کے باوجود ہم اپنے ایمان پر ثابت قدم ہیں۔ ہم قربان ہو گئے ہیں لیکن ہم نے نیکی کا راستہ نہیں چھوڑا، لیکن ہمارا مشن جاری ہے جو کبھی رکنے والا نہیں ہے۔ یہ سب سن کر یزید ڈر گیا۔ اس کا پلان تھا امام سجاد کو شہید کرنے کا۔
लेकिन जब उसने ये सुना तो वो डर गया और उसने इमाम सज्जाद को जिंदा छोड़ दिया। इसके बाद इमाम हुसैन का खानदान अपने घर वापस चला गया। जब मदीना के लोगों को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत का पता चला तो उन्होंने यजीद की बैत तोड़ दी, क्योंकि वो पहले से यजीद की जालिम हुकूमत से गुस्सा थे और अब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत ने उन्हें जगा दिया था। मदीना के लोग यजीद के खिलाफ हो गए थे। इस पर यजीद को बहुत गुस्सा आया तो इसने मदीना के लोगों के खिलाफ एक बड़ा लश्कर रवाना किया और इस फौज का कमांडर मुस्लिम बिन उकबा था। इस फौज का मकसद मदीना को वापस यजीद के अंडर लाना और जो लोग यजीद के खिलाफ खड़े हुए थे उन्हें कत्ल करना था। यजीद की यह फौज मदीना के बाहर हर्रा नामी जगह पर पहुंच गई और वहां अपने कैंप्स लगा लिए। मदीना के लोग तादाद में बहुत कम थे और इनके पास कुछ खास असला भी नहीं था, लेकिन ये वही लोग थे जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपके बुरे वक्त में मदद की थी, यानी कि अंसार तादाद में कम होने के बावजूद भी यजीद की फौज के साथ बहादुरी से लड़े, लेकिन तादाद कम होने की वजह से वो हार गए। अंसार को हराने के बाद यजीदी फौज मदीना में एंटर हुई और इसने ऐसा कत्लेआम मचाया जिसे आज भी इस्लामिक हिस्ट्री का सबसे ब्रूटल दिन माना जाता है। यजीदी फौज ने पूरे शहर को लूटा और सरे आम लोगों को कत्ल किया और हजारों औरतों का रेप करके उन्हें प्रेग्नेंट कर दिया। यहाँ तक कि मस्जिदे नबवी को भी नहीं छोड़ा। वहाँ घोड़े खड़े कर दिए गए जिन्होंने पेशाब किया और कई दिनों तक नमाज नहीं हो सकी, जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जिसने अहले मदीना पर जुल्म किया और इन्हें सताया उन पर अल्लाह की लानत। मदीना पर इस जालमाना हमले के बाद एक शख्स जिसका नाम अब्दुल्ला बिन जुबैर था वो यजीद के खिलाफ खड़ा हुआ। अब्दुल्ला बिन जुबैर हजरत जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हा के बेटे थे, जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कजन थे और वो इमाम अली अलैहिस्सलाम से बहुत मोहब्बत करते थे। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हा मक्का में लोगों से सपोर्ट हासिल करने लगे ताकि इस जालिम यजीद के खिलाफ खड़े हो सके। जब यजीद को इसका पता चला तो अब इसने मदीना के बाद मक्का पर हमला करने का फैसला किया। यजीद ने एक फौज मक्का की तरफ भेजी और इस फौज का लीडर हुसैन बिन नुमैर था। इस फौज का मिशन अब्दुल्लाह बिन जुबैर को मारना और मक्का को अपने कंट्रोल में लाना था। ये फौज मक्का के बाहर पहुंच गई और मक्का को सीज कर लिया। हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर ने भी मक्का को डिफेंड करने की तैयारी शुरू कर दी। मक्का की गलियां तंग थी और इसके आसपास पहाड़ थे, जो कि हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर के लिए एक प्लस पॉइंट था। इस शहर को सीज करने के कुछ टाइम बाद यजीदी लश्कर ने कैटापुल्ट्स यूज करके शहर में आग से भरे पत्थर फेंके, जिनमें से एक पत्थर जाकर काबा को लगा और काबा को आग लग गई, जिससे काबा का गिलाफ और इसकी दीवारें जल गई। काबा जो कि अल्लाह का घर है, इसको आग लगना काबा की बहुत बड़ी तौहीन है। इसके फौरन बाद यजीदी लश्कर को खबर मिली कि यजीद की मौत हो चुकी है। अल्लाह ने फौरन यजीद को इसकी सजा दे दी और इसे अपने पास बुला लिया ताकि इसकी अच्छी तरह से इसके बाप की तरह खातिरदारी की जाए, जबकि यजीद की उम्र सिर्फ 36 साल थी। जैसे ही यजीदी लश्कर को यजीद की मौत की खबर मिली तो पूरी फौज में शोर मच गया, जिसे देखकर यजीदी फौज के कमांडर हुसैन बिन नुमैर ने हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर के साथ नेगोशिएशंस करने का फैसला किया और उन्हें कहा कि वो दमास्कस आ जाएं, जहां वो मिलकर इस सिचुएशन को डिस्कस करेंगे। लेकिन हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर ने इसकी बात नहीं मानी, जिसके बाद यजीद की फौज वापस सीरिया चली गई। यजीदी फौज के मक्का छोड़ने के बाद हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर ने काबा को दोबारा तामीर करवाया। यजीद की मौत के बाद इसके बेटे मुआविया बिन यजीद को अगला खलीफा चुना गया। इसने खलीफा बनते ही खिलाफत से रिजाइन कर दिया और कहा, मेरे बाप ने बहुत जुल्म किए, इसने अहले बैत के साथ जुल्म किया और मेरे दादा ने अली के खिलाफ जंग की। आज खुदा ही जानता है कि उनके साथ कब्रों में क्या हो रहा है, इसलिए मैं खलीफा नहीं बनना चाहता। और इसके बाद इस अजीम इंसान ने खिलाफत से रिजाइन कर दिया और इसके कुछ ही दिनों बाद इसका इंतकाल हो गया। लेकिन अपनी मौत से पहले वो हमेशा के लिए लोगों के दिलों में जिंदा हो गया, जबकि इसका बाप और दादा आज भी लानत के हकदार हैं। इसके बाद एक और जालिम खलीफा बना जिसका नाम था मरवान।